الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن قرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت फसद साइर अमलिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का हिसाब किया जाएगा। जिसकी नमाज ठीक निकल आई उसके बाकी तमाम अमाल ठीक निकलेंगे और जिसकी नमाज ख़राब निकली बाकी तमाम अमाल ख़राब निकलेंगे।